बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू सलातिल कुसूफी। ये बाब सूरज ग्रहण होने की नमाज के बयान में है। बाफ इवो वदे बिल सादे गांदा दौरे देवा बिलरे गांदाई दौरे होते ना बिलरे गांदाई दौरे दे ए वक्त नमाज पढ़िब दे हिबार बयानत मादे तैले कुसूफर लोगो माना हल्ले बेनूर हो जाना फोर सारा ओजन गई कुसूफर लोगो माना फोर सारा ओजन गई बोले काफ सीन वाफाया कुसूफ आरगो आसदे खुसूफ खा सीन वाफा खुसूफ खुसूफर माना हल्ले शानरे ग्रहण गरन मानी शानरे जीवानी की दरे हाँ तो खुसूफर माने लोगो वेले नुकसानन गोले कुसूफ और गोले खुसूफ कुसूफर माने लोग वेले फोर सारान खुसूफर माने लोग वेले नुकसान वालान तले इस्तिलाही तारीफ वेले कुसूफ हो दे बिलोरे गांधाई दर दीबा खुसूफ हो दे सानरे गांधाई दर दीबा बुझा गया ना यार बाद है इबारत बताओ इज़ा इनकसवत शम्सु सल्लल इमामु बिन्नासी रकाअतैनि कहयतिन नाफिलती फी कुल्ली रकाअतिन रुकूउन वाहिदुन पढ़ गई इज़ा जत्तद मदनी की इनकसवत शम्सु इनकसफत कसफ बमाना यानी तो माने इस्तिलाही बिलोरे गांधाई दरन खालो इलमगर सानरे गांधाई दरन यानी तो काफलयरे बिलोरे गांधाई दरन ने इज़ा इनकसवत शम्सु जत्त मादनी की बिलोरे गांधाई दरिबो बिलोरे गरहने दरिबो उर्दू माने होते चले गरहन गाफ रा हा नुन गरहन जत्त मादनी की बिलोरे गरहन हो बिल सादे गरहन हो यानी गांधाई दरिबो रंगा होते चले सल्लल इमामु इमाम साहब नमाज रे पढ़िबो बिन्नासी मानसर हुआती इमाम बनियरे मानसर हुआती नमाज रे पढ़िबो रकाअतैनि दुई रकात नमाज पढ़िबो कहयतिन नाफिलती जिंदिल्ला नमाज नफलर सूरत আছে मानी नमाज नफल जिंदिल्ला करी पड़े हायातुन बमाना सूरत यानी नमाज नफल पड़े दे नमाज नफल जिन नफलर नमाज আছে हि इनर डिक्का सूरत मानी हि इनर डिक्का करी पड़िबो फी कुल्ली रकाअतिन रुकूउन वाहिदुन फी कुल्ली रकाअतिन रुकूउन वाहिदुन इबारत यानी गो सवालर जवाब यानी अगवा मजहबर जवाब केसु मजाब होदे सानरे गांधा बिलोरे गांधाई दिले हेडे नमाज परिवेशन मधे रुकू दुआ करिबेन होये रुकू हवा करिबो दुआ करिबो तले इमाम अबू हनीफार नजदीक जमहूर उलमार नजदीक कुसूफर नमाजो यानी बिलोरे गांधा दरे दइले ओदोदे नफल नमाजर दिक्का अन्य नमाजर दिक्का होदे रका रुकू गो करिब दे होदे हंदिल्ला फी कुल्ली रकाअतिन हर एक रकाअत मदे रुकूउन एगवा रुकू वाहिदुन एगवा हर एक नमाज मदे हर एक रकाअत मदे रुकू गो दुआ न करिब बुझा गया ना यार बाद है वयुतव्विलुल कराता फीहिमा अरसादे युतव्विलु तविल करिब लम्बा करिब आल कराता करातरे लम्बा करि पड़िब फीहिमा दुनु रकाअत मादे यानी सानरे बिलरे गांधाई दिल्ले जीवानी की नफल नमाजर दिक्का करि दुई रकात इमाम शाफे माहालदार मानसर हुआती नमाजर पढ़िब ए दुई रकात हिनत मादे फीहिमार मरे जइले ए दुई रकात हिनत मादे युतव्विलुल करातरे लम्बा करि पड़िब वयुख्फी आरसादे तखफिफ करि पड़िब मानी सड़ करि पड़िब करातरे अलहम्दु शरीफ दुनियानरे सड़ करि पड़िब इमाम साहब इंदा अबी हनीफा रहमहुल्लाह ताआला इमाम हनीफा नजदीक वक़ाल अबू यूसुफ मुहम्मद इमाम मुहम्मद हदे यजहारु ओदे डर करि पड़िब तुम्मा यदउ बादाहा फितिन यदउ दुआ करिब बादाहा ए दुई रकात नमाजर बादे बादाहा हार मर जइले दुई रकात नमाज
এই 2 রাকাত নামাজের বাদে দোয়া পড়িব হাত্তা তাজাল্লিয়া শামসু ইহা তককে তাজাল্লি বামানা কুলিজন গই জাল্লা জাল্লা কুলিজন গই বিল কুলি যাও গই পর্যন্ত আশামসু মানে বিল বিল সাদে কুলি যাও গই পর্যন্ত দোয়া করিব বুঝা কেন হব আবিয়াম মাদে একখান ইখতিলাফ আছে ইখতিলাফে আনলে কুসুফর নামাজত yani বিলরে গাঁদাই ধরে দেওয়া স্থানর ন দিন দুযোগ্য বিলরে গাঁদাই ধরে দিয়া এ বিলরে গাঁদাই ধরে দিয়া মাদে কেনা ধরে কি সুপা লুয়াই লুয়াই আস্তে আস্তে করিব নাকি ডর ডর করিব ইয়ার মাদে ইখতিলাফ মানে আই মাইসালাসা জমহুরে ফুকাহার নজদিক বিলরে গাঁদাই ধরে মাদে নামাজরে পরিবেশত কেনা ধরে সাদে আস্তে আস্তে হুরন্দান সুন্নত হানিফিয়ার নজদিক আর সাহেবানের নজদিক আর ইমাম আহমদ তিন মজাহিনের নজদিক কারাতরে ডর ডর করে হরনা সুন্নত ইখতিলাফ হল দূর বুঝা গেল না ইয়ার বাদে ওয়ায়ুসাল্লি বিন্নাসি আল ইমামু ওয়ায়ুসাল্লি আর নামাজরে পড়িব বিন্নাসি মানুষ সকলে আল ইমামু ইমাম শাফি নামাজরে পড়াইব ইউসাল্লি বিহিমুল জুমাআতা সরি আল্লাযী ইউসাল্লি ও ইমাম সাহেব পড়াইব দোয়া যে ইমাম সাহেব নাকি ইউসাল্লি নামাজরে পড়া বিহিম মানুষ ইনরে আল জুমাআতা জুমার নামাজ তাহলে বারত কি হয়ে যায় ইউসাল্লি বিলরে গাঁদাদারির সময় নামাজ বারে পড়িব বিন্নাসি মানুষের সাথে পড়াইব আল ইমামু ও ইমাম পড়াইব দোয়া আল্লাযী যে ইমাম নাকি ইউসাল্লি ফরা বিহিম মানুষিনরে আল জুমাআতা জুমার নামাজ যে ইমামে মানুষিনরে জুমার নামাজ পড়া এই ইমামে মানুষিনরে বিলরে কানা দিলে নামাজরে পড়াইব হ্যাঁ যদি নফাত দইলিকা মানুষ ইমাম সাহেব পারিবা নথাকে দইলিকা ফাইন লাম ইয়াহজুরিল ইমামু যদি হাজির ন দইলে ফাইন পাস আগর লাম ইয়াহজুর হাজার নদ দইলে আল ইমামু ইমাম শাফিবা যদি হাজার অন্যবারের দইলে সাল্লাহা নামাজ ফরাই ফেলাইব সাল্লাহ মানে ফরাই ফেলাইব হা এ বিলরে গাঁদারে যদি নামাজ আনরে ফরাই ফেলাইব আন্নাসু মানে মানুষ সকলে ফরি ফেলাইব ফুরাদা একলা একলা সাল্লাহ মানে আনতে ফরি ফেলাইব ফরাইব না ফরিব একলা একলা মানে ফরি ফেলাইব বুঝা গিয়ে না আপ এবার তো তাই ওয়ালাইসা ফি খুসুফিল কমারি জামাআতুন ওয়া ইন্নামা ইউসাল্লি কুল্লু ওয়াহিদিন বিনাফসিহি ইয়ানতো মুসান্নাফ আল্লামা আলাইহি রাহমায়ে এতক্ষণ বিলরে গানা ধরে দোয়া ইয়ানর বাবুতে বয়ান করছে ইয়ানতো সানরে গো গানা ধরে রাতিয়া সানরে গান্ডা ধরে দে এ ইয়ানর বয়ানরে ফরমার ইমাম সাহেব হদ্দে সরি মুসান্নাফ হদ্দে ওয়ালাইসা ফি খুসুফিল কমরি ওয়া মানে और लाइसा नहीं है फी खुसूफिल कमरी शान के ग्रहण में सानोरे ग्रहण मदे सानोरे गांधे धरे दिया मदे नई जमाअतुन जमात सादे नमाज फरंदान নাই মানে সুন্নাত ন জামাত সাদে নামাজ ন পড়িব সানরে গাঁদে ধরে দে হতাল্লাহ চল্লা একখান ওয়াজা বয়ান করে দে হদে বিলরে গাঁদে ধরে দেওয়া হ্যাঁ দিনত মাঝে ধরে দে দিনত মাঝে যখন ধরে এই বিলরে গাঁদে ধরিবার সাথে জামাত সাদে নামাজ ফরন্দান সুন্নত ওদে চল্লা ওদে দিনত মাঝে মানুষ জমা হয়ে পারিব হতাল্লাহ দিনত মাঝে ফরাস টাইমত মানুষ জমা হয়ে পারিব তাহলে জামাত সানো আসে পারিব আপ রাতিয়া যখন সানরে গাঁদে ধরে ওদের রাতিয়া মানুষ জমা হন মুশকিল রাতের 2টা বাজে ধরে সামনে গাঁদাই দিচ্ছে মানুষ দূরে দূরে আর তুই করতো নীলি আয়ের জমা হন কিছু কিছু মানুষের তো মুশকিল হবো হতাল্লাহ জামাতের সাথে ফরন্দান সুন্নত ন এবার মাদিয়ান হদিয়া ওয়ালাইসা ফি খুসুফিল কমরি और नहीं है कमर कुश उन्हें ग्रहण में सानोरे गांदे धरे दे यार मदे नहीं जमाअतुन जमात सा नमाज फरंदान नहीं जमात सा नमाज न करिबो वइन्नमा युसल्ली और जुजेनिस युसल्ली नमाज रे फरिब कुल्लु वाहिदिन
হার একজনে বিনফসিহি নিজের বাজে বাজে হয়তো নিজের জাতে নিজে বাজে নামাজ পড়িব একলা একলা বুঝা গিয়ে না यार बात साद वलाइसा फिल कुसूफी खुतबतुन और कुसुम में भी खुतबा नहीं है कुसूफ मानी की होइलाम बिलोरे कांदे दरद दिनत मादे हान ए बिलोरे कांदे दरद दिनत मादे हे ए टाइमत एडे खुतबा दिया ना देबो बात की यानी इमाम शाफी खुतबार कायल यानी बिलोरे कांदा दरद टाइम मादे खुतबा दिया जाबो एन होई अतल्ला इबारत मादे अंदर जवानी दे आर जमहूर उलमार नजदीक और जमहूर फुकाहार नजदीक बिलोरे कांदा दरद टाइम मादे एने नमाज रे कायम करिब किंतु केडे खुतबा दिया ना जाबो खुतबा कि होइबो दिया ना जाबो इमाम शाफी नजदीक खुतबा दिया जाबो अतल्ला कुदुर मुसन्नफ दे वलाइसा फिल कुसूफी और नहीं है कुसूफ में यानी बिलोरे गाना दर्द टाइम मदे खुतबतुन खुतबा ना खुतबा दिया ना देबो